इन सोशल इंडिया न्यूज़ की ख़बरों की शुरुआत जनाब कारी अजवदुर्रहमान कासमी हरसोलवी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। आप भी इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان